9 BJP tai IPFT ni kaisa Narendra Modi ni 9 সরকার মানে পরিপূর্ণ বারো কাইসা মা দশরাম চুমনি বড় ni kaisa দলীয় মানে kaisa মাস গ্যাদারিং হাই খাইকা আরো ত্রিপুরা থাবাই BJP যে বুলাই টকলাই খাইলাই ni koksil saka borok ত্রিপুরা থান borok no koksil saka a jaga ত্রিপুরা থানি পার্টি অফিস রাও সবাই জাকা a পার্টি অফিস সবাই থানা borok koksil saka ত্রিপুরা থানো আমো পলিটিক থাংনা বাগৈ borok no sok chalayo borok no sabai lai hnai je koksil sajang ni amra tei ni reaction ba ni koimung tamto bale hambai chini media rokno tai ngai tongnai joto ani khajan ta khukte buksongno hambai ya faro te khulbu ya fare tini belai jora ka hammangkha hambai noro bisa koksalanya ni sujubu mangkha belai question ka ham singka tang male bui public jotono kisa omno tui chorcha khai dongbayo kaham ground report saime ya phang mano abai khub kaham question actually 9 tariko norok srasai lukna je দশরাম কামিও কাইসা নরেন্দ্র মোদিনি যে 9 বছর পূর্তি কামানি বিনি কার্যকলাপনো তুই কাইসা বড় সভা নারক আং সানা মুজুমা খমসি একচুয়ালি হাইপানো যে আ জায়গাও যে বঙ্গ প্রবক্তারাও কগরি ফাইকা চিনি মন্ত্রীর বা কসাম চিনি ডেপুটি সিএম সো ফেবা আনো কাইসাপনা যে নরেন্দ্র মোদি যে সামং খামিনি ক কাইসাপন কালিয়া কিন্তু বরংস যত ত্রিপুরা মথনে সেজানান বাগিনি বড় যে পান্ডা খাইকিন হানি আওয়ান সব এবং আমতিনি উবুংখা যেটা কক কসে ফ্যামিলি কে যে চিনি বরংগনা বিদ্যুৎ দেবফর্মা বন কক সি জবাং কাছে সুজে মিয়া দিনুখা যে খুমুলংনি যে পার্টি অফিস অব যে ত্রিপুরা মথন সবাইয়ে বিজেপি র বেনানি বাগৈ কাইসা চক্রান্ত হন যে সামনে আং স্রাই মন সানামু সঙ্গ ফংনি সিমিনো আনে এসডিপি ফোন বুখাইকা আং যখন আগতরানি থাংদং ফোন এসডিপি ফোন খাইকা ang kahit jago program soli tongo AS conference holo ang ani question ko mosi je jagao 10 ram bai khumulong pray 5 kilometer ni moto chal boro je khumul 10 ram program khaina ni tongmani tamni bagai khumulong phai boro bike bahini tibi phaini na aro srai o je bo dusarok khaimani obokai bini nijini sakkatenang bagai ত্রিপুরা মথনে bekha obona ekta চক্রান্ত actually emon kuno ya norok lokto nukna media rok social media nukha ang kisu video clip nukha u kusu tongnai borok sakman ajago suja suji BJP ni flag tlangai bike tlangai even khoroksa neta jubo morcha ni secretary den atam jani bini leadership no bin netritwe no borok kintu ayam khumulong phasing thangkabo proof nukja আর ইভেন যতনো পাবলিক নবুই tongo omo kuno eye witness bo tongo যে সময় পার্টি অফিস ni sakao চিন borok khorsa tongnai bono pundo bui toi kala thangka ইভেন হসপিটাল pundo ma thangka যতনো বাজাবো নবুই tongo আর কোনো বেনানি কোনো চক্রান্ত প্রশ্নই করি গব সম্পূর্ণ মিথ্যা ম কাইসা তামনাই বনো নিজনি দুসারনা নিজি কাতেনান বই বইনি কাই দুসারাও দিনি কাসছে ম एक्चुअली ম হাই বেলাই সিনেমা সিংজা সামো ম হাই जों ত্রিপুরা মথা কোনলে जों বিশ্বাস বখায়া ত্রিপুরা মথা ববাগর নেতৃত্বে जों बुलाय टकलाय बसुन करै न नुखना जे फरो 9 तारिखो जे गतना अंखा तासे 9 तारिखनि हरो सेम गतना जे चिनि को जेरानि खलावो पार्टी अफिस सबाय जाखा बांसुरुखा गाय मतो स्राय साइ नुगुइ दङो जेटा कायसा बिजेपि नि कायसा चक्रान्त अब बिजेपि चक्रान्त कायसाफ्रा भायलेन्स खायनि चेष्टा खाइ दङो गम हाय सम्पूर्ण जों सुकुनि बिसास खाय ta kaisa adinana kaisa sini ex deputy CM borok manang jishnu to borok kaisa kok saman thangmani khana kase maharaja BJP korne mangoi policy khlai ত্রিপুরা সারনো ফেম লগoi ত্রিপুরা mota snoi boot nai tongne amna teikani tamna samano nadi actually borok বাস্তব না যতন তাব সাইমান বাস্তব মনো মহারাজা প্রদুত কিশোর মানিক কনিনো ও যে ত্রিপুরা মথা অবস্থায় under the leadership of Bubagra Maharaja Pradut Kishore Manikko Bahadur আর মহারাজা বীর বিক্রমী বসু মহারাজা প্রদুত কিশোর মানিক্য বাহাদুর অবমুখ্যবই মহারাজা কীর বিক্রমী বসালা মহারাজা প্রদুত কিশোর মানিক্য বাহাদুর অবমুখ্যবই গর কোনো ইমোশন খালি কোনো প্রশ্ন করে
जेता बुबाग्रा बुबाग्रानो महाराजा महाराजानो जों बाक्सा बाक्सा बर'क तिनि प्रजापति राजा राजा गसेनासिव राजा बेतुलना खाय दंसै निजेन जारा जारा राजबंश किन्तु हायपनो राजानि बुसुक बसाया बर'क बुनि निजेनो पिलताबो राजानि माने क्लेम खायजेन नाय दं एबं आमति नुनो नुजाक आर नरक साइमनो कोविड नि टाइमो जिन महाराजा प्रदु किशु मानिक जेबाबे तिब्रासन बक सामन खायजा बेंगालुरुनि हायद्राबादनि থেকে শুরু खाय नाहानका तुबुरि खायजा जे जागाव तिब्रासरा माइमासे मानैया मिखिदों थाकिदों करै तनिसारिका तै करै तै रहरि खानिका लास्ट दिन जे मणिपुर इन्सिडेंट माने सरकार एबासो कम्पिटिशन खायै निजिनि साकनि रां बाय खायै ब नाहानका ओंखाय अट सम्पूर्ण बिन थागुनि बिन बाबुनि बाया महाराजा जिनि जेताबो जिन तिब्रामथनि चेयरमैन जे महाराजा प्रदुत किशु मानिक बाहादुर बिन जे साइड दंमाबाय ब जे तिब्रासंगे सामं खाय दंमानि बाय अमो दीर्घ जों सतर बाहादुर बसर आमति लिडार जों मानियाखौ दाख्लै जों जिन महाराजा प्रदुत किशु मानिकनो मांखा जों तामने अजराव ही इज द रियल लीडर ही इज द रियल लीडर और बाकी हाय डेपुटी सीएम मानन बगै बामो फाइट खाया मिनिस्टर नान बगै फाइट खाया एमपी नान बगै बो सामं खाया बंखा पूरा तिब्रासन बै सामं खायो अब तिब्रासर तिनि स्राय साय सायमनि थांका जे बरफ निजिनो डेपुटी सीएम नानि बगै निजिनो सीएम नानि बगै मंत्री नानि बगै सामं खायो ओम हाय लीडर बाय हर बाय सा अब सम स्राय साय तिब्रासर सायमन ब सामबाय पुनो फन एफेक्ट यासिन तिब्रासाव आमति लीडर आये जाय कतर थांगो हायसे अच्छा ता कैसा जगह जे कैसा बीजेपी नि प्रेसिडेंट जे बासंति माने राजीव भट्टाचार्य ब कैसा बासन मेमान दङ 2018 बीजेपी ते आईपीएफटी सरकार माने खलायै सीपीएम नो मुक्त खलायमानखा तब बरक सीपीएम नो मुक्त खायन बागैसि माने ग्रेटर माने त्रिपुरालेन इशू खलायै बरक चबा खलाय तब बरक त्रिपुरालेन छानदैया आईपीएफटी रक नै आमनते तब सुख जरा के वो आईपीएफटी नि बरक खरकसाबो आमनते रिएक्शन दिया खु खरकसाबो आमनते खनि ने कोन बमाहाय बरक के कबे दे त्रिपुरालेन छानदिया ना पोस्ट दिबागै हाय का तंगै तंगताबो बेलाय हामबाय हाय अपोजिशन सोंमानि बगै आं नरसिं याखन सानाय दंमोन एक्चुअली आं वान सगै दंमोन बरक तांगै आईपीएफटी याका अब सीरीज ऑफ तामने बनो 2021 नि सकांनि सिमिनो चेंखा बरक आईपीएफ तांग याका ओंखाय आगे तो बरक 2018 ओ सम्पूर्ण जों सायमनो जे कायसा ग्रेट तामने बनो सेपारेट स्टेट हेक त्रिपुरालेन माने ताबा सेपारेट स्टेट ऑटोमेटिक ओंखाय बरक सेपारेट स्टेट नो माने बा एकटा हामजागै 2018 आईपीएफ नो बीजेपी नो बा आईपीएफ नो बुद्धि किन्तु बुद्धि रहमान यागुलो बर आस्ते 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 याखन चेंखा एकटान कारण एक्चुअली आं वान सुगिन मैया तांग याकार ओंखाय जे 10 रामनि जे प्रोग्राम के स्राय स्राय खावो जे आईपीएफ तिरो ताबो त्रिपुरालेन सानलि आबो परिष्कार का बायके माले जे बीजेपी नि सभापति जे राजीव भट्टाचार्य माने ताम सानायाबो स्राय स्राय साइरिका जेटा ग्रेट त्रिपुरालेन आलादा राज्य अबसन कोनिनो नायगला एवं যারা অমহাই খাইনে বাকি আগে যেমন চক্রান্ত চলেই দङ বার বার তিপ্রাসানি বখাও একটা তামনাই বনো म साना थांगा अंकै चक्राন্ত কাছে চলেই দङ অবশ্যই কোনি নায়ানি সামনি আ জায়গাও মাননীয় মন্ত্রী দङ আইপিএফ নি আ জায়গাও আইপিএফ নি শীর্ষ নেতানি বড় নেতা রক দङ কিন্তু বড় কথা যেমন সালিয়া তার মানে অরণ স্রাই ওয়ান শুনাছি দে স্রাই আইপিএফ টি তাবো তিপ্রালেন বাকি সামন খাইলিয়া শুধু একমাত্র पार्टी पावर तंगनि बगै पुस नि बगै किसु किसु कोन जागा बेसि चेयरमैन द मासानो अबन तब्रन टारगे आबार बरो बयनो सावो तिप्रा म थारो कि बीएससी चेयरमैन बगै दा ताबो मुभमेंट खाइसि तिप्रालेन बगै ग्रेटर तिप्रालेन बगै सानलिया कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नायखा जे इंटरलोकेटर नि कब बसाका आं इंटरलोकेटर कोन साना को मासाना इंटरलोकेटर तो गबमा न्यूज मीडिया रगो सोशल मीडिया रगो बिबु बागान सम nin interlocutor biang thangka interlocutor tangai rilia abang ma borong mi misguide khane chesta khaido obo actually srai sangma nangaisi interlocutor to bubagara nai saya actually interlocutor sabar nai chagangka ge kendriya mantri je স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যে অমিত ভাই শাহ বইনি কক বাইসে bubagara to
o kongno sauje BJP lo song interlocutor nai in the means of ya je जों greater table ni kogi phaikya जों to compromise khaine kus khaine kok proposal kri jono BJP agin jing offer khaijab no jotom saima 2023 ni saka BJP ro tibra motra alliance ni babu kamo offer dika montri sana ke sing sai tong mang kamo ha sibu kabang mang kamo but जों sawo no compromise sin greater table जों compromise khaya go o jaga o se o interlocutor ni kok phai जों kok sane mbagisi ga interlocutor to जों song ya abo BJP ro se chong nei jono 2-3 bar kok rikha 4-5 bar kok rikha boro kok na ri abo chin lusia anor nu khna notification nu khna je Amit Misra phaijani ko state guest house booking kha joto kisu official program setting kha er pore bo phailia karon tamo proman nukjak जों gobo जों bo bagar no singani kono proshno kri obor BJP ta he sokram atta kaisa jate sing sini honorable ex deputy CM je bason dika jaga bin bason khana ka borok sawo je जों 40 ta subject je ADCO जों department of na bai cabinet pass khaikya je 40 ta subject or kabang department to কিন্তু जों mo ang mo singam जों bono kendra sarkar bo binu do ঠিক আছে जों मानना खा न ग्या department hamja gya ग्या department saja gya phiaba nini cabinet pass khai rohmani nini central government nini sarkar tongo nangta me pass khai din rohmi tai 125 mm khai mi न আর যে জায়গা বিজেপি নি ম্যানিফেস্টো স্ট্রাইসে সিজক দङ যে 34% স্টেট नि जे বাজেট नि 34% एडीसी एरिया व रखम इनको वानसों ने दि 26000 जदि क्रोर 26000 कोटी जदि स्टेट नि बाजेट दङ के 34% बस क्लाने ने अबाउट 10 crore 10000 crore मतो चिनि एडीसी व बाजेट थानो किंतु थाने अधिवेशन सुमुखा जे ने अबाउट 4000 crore से मतो एडीसी सामने ओके ngom tak ma kala kasala BJP ni je manifesto je nini ta mane more autonomy additional direct funding ranai himani onfan khaidin asu tibra sampai samung khai dong ke jon latin ba samung khai dong ke nangta ki tini pass khai dokri maya ar bo sawo bini basono tibra seria wo tui krei lama krei education ongya development ongya ngka ang sanam sno mo se government sinini Nga bo jefro 2018 ni simin 2023 jora bini deputy CM nang nai ni bini ara finance tom RD tom power tom ini tham ni bagai di prasa area thanga ke chin current kering na ang bini kok salian jompe den kok so wati kisa phaige no te para current bond dom thum chu an jompe simia sara te brown di prasa area thanga ke no current belai kheno grei current thangi omo sa felu department felu তিনি ব ওয়ানসুকি মাননা মহারাজন দ্বারা তুইছে ব বুট ফেলম আমদি ওয়ানসুকু মহারাজার কাবৈ চলাম কাবৈ সাইমনি কোন ব বারবার সান আং বইনো বুট সানিয়া রাজা বানকে হামবুটনি মাঙ্গেगा গে বনে আং বন সালামু সুংওয়াসি টোটালি সারা থাকাঙ্কে বিশ্রামগঞ্জ যেটা এরিয়া যেটা চলামনি যেটা এরিয়া নি 1% তম তিব্রাসার 37% তম যে চলাম দিন 37% বিশক তিব্রাসার বনো 5% সাপোর্ট খাইদিয়া কারণ তামো कारण एक कारण बहुत तिप्रासे एरिया को डेवलपमेंट सम खैलिया जे जागा वो तिनी प्रोमोटियम हाई बरो शांति बाजार रो 60-70% तिप्रासे एसटी बरो तुम बस संतोष खैमानी तुम जे जारा वो निनी को सामनुनी एमएलए निनी को एमएलए सम्बुलाल चाकमा बस संतोष खैमानी तुम्हारो 60-70% तिप्रासे तुम एसटी तुम তিনি tangi bo মন্ত্রী ngoi tangi choilamni 37% borno point bo সন্তুষ্ট খাইমালিয়া তারপরে বিনি কোন অ্যাক্টিভিটিস কই বিনি সম্পূর্ণ ফেল হনি जों সাইমানো আনবাই ব তিনি বুট ফেলংকা ব ডেভেলপমেন্ট বক্স হে দং খাইনে জনে আওয়ান সব কারণ ব্র হয় একজন ইম্পর্টেন্ট একটা সিএম নি পরিবর্তে মানে ডেপুটি সিএম বো তিনি যে ত্রিপুরাসন রকক সংকাঙ্কে এডিসিও যত বিনি ম্যানিফেস্টো বিনি আন্ডাতিন অঙ্গ এডিসিও যত ডেভেলপমেন্ট খাইনে তো মানে বিনি অংমাং খামো কিন্তু ব নিজে নাইয়া অব কিন্তু প্রমাণ খাইরিকা অব সম্পূর্ণ বিজেপির কাছে চক্রান্ত অম ত্রিপুরাসন কাইসা একটা তলা খিলাই তনা নিবাগৈ একটা নীতি চলিত